ख्वाब के अंदर वो क्या कह रहा है, अशरफ अली रसूलुल्लाह, जागती हालत में नहीं, ख्वाब में क्या कह रहा है, अशरफ अली रसूलुल्लाह, और ख्वाब ही में उसको एहसास हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। बेसाख्ता का मतलब क्या हुआ, ना चाहते हुए, और वो भी ख्वाब में, ना चाहते हुए ख्वाब में बजाय रसूलुल्लाह के नाम के अशरफ अली निकल जाता है, जानकर नहीं निकल रहा, ख्वाब में निकल रहा है, और ख्वाब में भी उसको एहसास हो रहा है, ख्वाब के अंदर किसको एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जिसको ये लोग धोखा दे के कहते हैं ये ख्वाब का वाकया ना, ख्वाब का नहीं है। अल इमदाद रिसाले में पढ़े, वो कह रहा है मैं बेदार हुआ हूं तब भी यही कर रहा हूं। देख ले, ये आपके सामने कराची का जो मुफ्ती है, उसने टीएलपी के डर से वो इशरा वाक़े के ऊपर अपनी वीडियो में से पहले वो पोर्शन कटिंग किया जिसमें उसने कहा था ये सरफिरे लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद भी उसे कत्ल की धमकियां मिली वीडियोस में कि तुझे घर से नहीं निकलने देंगे। इसने एक स्टेप और तय किया, नीचे कमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कह रहा था, हालांकि उन्हीं को कह रहा था। देखो, झूठ बोल गया। ठीक है, लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब पब्लिकली आके एड्रेस करें, ठीक है, ये आप पब्लिकली निकल के बताए ना उस वीडियो का दिफा करके। अच्छा, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, फिर वो वीडियो अनलिस्ट कर दी, यानी वो पब्लिकली नजर ही ना आए सवाए जिसके पास लिंक मौजूद हो। अब अगले इतवार या जुम्मे के बयान में उसको इसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी ना कि भाई मैंने ये जो बुजदिली दिखाई है, या मैं डर गया हूं, या मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, तो इसकी वजह से मैंने किया है। उसकी बजाय उसने पकड़ के मेरे ऊपर क्लिप अदालती खुला के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया, और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद और नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है। वो उन्होंने फिका मालिकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। तो फिर हमें बाद स्टूडेंट्स ने, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि जी इस तरह जवाब। मैंने कहा जवाब क्या यार, ये खुद ही मेरी पुरानी वीडियो चला दो, इसका झूठ खुल जाएगा। इसने क्या कुछ किया, सिर्फ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने इनको पहले बताया कि भाई बनु उमैया की चालें, बल्कि तुम्हारे मामू की चालें जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। मैंने कभी भी फरोई मामलात के अंदर तुमसे नहीं उलझना जब तक तुम लोग अपने अकीदे इस्लाम के मुताबिक साबित नहीं करते। जो लोग थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करें, ख्वाब के अंदर वो क्या कह रहा है, अशरफ अली रसूलुल्लाह, जागती हालत में नहीं, ख्वाब में क्या कह रहा है, अशरफ अली रसूलुल्लाह, और ख्वाब ही में उसको एहसास हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। बेसाख्ता का मतलब क्या हुआ, ना चाहते हुए, और वो भी ख्वाब में, ना चाहते हुए ख्वाब में बजाय रसूलुल्लाह के नाम के अशरफ अली निकल जाता है, जानकर नहीं निकल रहा, ख्वाब में निकल रहा है, और ख्वाब में भी उसको एहसास हो रहा है, ख्वाब के अंदर किसको एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जिसको ये लोग धोखा दे के कहते हैं ये ख्वाब का वाकया ना, ख्वाब का नहीं है। अल इमदाद रिसाले में पढ़े, वो कह रहा है मैं बेदार हुआ हूं तब भी यही कर रहा हूं। तो ये सब ख्वाब की बातें हैं, और जागती हालत में भी इसकी जबान से ये कलमा निकला आगे आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाह रहा था, मेरी जबान लुढ़बड़ा रही थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली, हालांकि अब तो मैं बेदार हूं, यानी वहां भी नबी के नाम के बजाय मेरी जबान से क्या निकल रहा है, अशरफ। तीन ने यह नहीं कहा कि तेरे ऊपर शैतान का हमला हो गया, तू तौबा कर। उसने कहा तसल्ली है, ये जो तू कर रहा है ना, बड़ा अच्छा काम तू कर रहा है। तो अल इमदाद रिसाले पे ये अशरफ अली रसूलुल्लाह को आए डिफेंड करे, ये अकीदे का मसला ना। जब कलमा ही अलग हो गया, फिर ये बहाना बनाना जी हम ये कलमा तालीम तो नहीं करते, ना 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 सर, ये छोड़ें। आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, गोया कि आप इसे तालीम ही कर रहे हैं। ऐलान बरात करें। जिनके बुजुर्गों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर वो अकीदे लिखे हों जो कुरान और सुन्नत से साबित ही ना हो, तो जब तक तुम्हारे अकीदे साबित नहीं होते, तुम्हारी फुरूई जो इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस होंगे। और तुम ये चाहते हो कि तुम उन चीजों से हटा के इस तरफ लगाओ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जब तक तुम हमें जवाब नहीं दोगे कि तुम्हारे एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को अपने साथ लिटाकर उसके सीने पे हाथ फेरे, करवट उसकी तरफ की, और वो चीख उठा मियां, लोग क्या कहेंगे, और वो इतना ढीठ था, दूसरा कहता है कहने दो लोगों को जो कहते हैं, लोगों की क्या परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया हुआ है। रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोतवी एक दूसरे को लिटा रहे हैं। लिहाजा ये ना समझे कि आजकल मुफ्तियों की वीडियोस लीक होती हैं लड़कों के साथ। हाँ, ये सिलसिला पुराना चल रहा है, उससे भी पहले। बल्कि हाफिज इब्न कसीर ने तो तारीख इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि ये ऐसा मर्ज है कि वो कहते हैं कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज, कोई फकीह
کوئی مولوی کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں, خصوصاً سفر میں. جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی ابھی مولانا قاسم آئے تھے, ادھر لکھے ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ ہے کہ وہ نا چونکہ جسم عطر سلامت ہے نا, اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اثر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, اور لوگوں نے دیکھا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے, مفتی تقی عثمانی, اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں اور درس حدیث ہے تو واقعہ کیڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کی سی نہیں, دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ ہار مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے.